केबलाचे भिजला तेंची सगळे आणि जेन्ना ह्यो फायली हांगर ना जाता तेन्ना मागीर पब्लीक खंयच्यार जातले मेज वले जाल्लेले आसा फायली वले इक्विपमेंट हांगा म्हाका दिसता क्रॅश जावपाची शक्यता म्हणजे मुद्दम केला खबर ना की फायली सगळे जे हे कोडके पडटा हे कोसळपाक मुद्दाम घालता की जे लेबरांक मारपाक म्हाका तर दिसता PWD मिनिस्टरान मातशें लक्ष दिवन पळोवपाचें सारकें दोळे उक्ते धरून जमा ना जाल्यार पोर्टफोलिओ सोडपाचो तेणी कॅबिन पळया तेजे आता गळटा सध्या पळय सध्या गळप चालू आहा पळय ही परिस्थिती आहे ऑफिसाची कमीत कमी 3 महिने तरी तांकां हॉलिडे दिवचे आनी तेंचो जीव वाचोवचो अशें आमकां तरी दिसता कित्याक तेंच्या जिवाचेर हो सरकार आहा तो तेंच्या जिवाचेर खेळटा सिस्टमाचे गुड जॉब म्हणजे ऑक्टोबरान उक्ते करपाचे हे ऑक्टोबरान उक्ते करपाचे कशें दिसता म्हणजे इतलो ते एका वेकेशन गव्हर्मेंटाचें काम करपी PWD हें धापून दवरपाक पडटा जाल्यार आमकां कितें धापून दवरतले सगळी फायली बसूंक जाता तसो तो फायली सांगूंक जायना तांच्याशी आमकां आनी कितें सांगूंक आमचे डॉक्युमेंट सगळे व्हांवन गेले तुमकां शॉक मारूंक आहा 2-3 लाखाचे सगळे टॅक्स पेयराचे पयशे हांगाच्यान पळय म्हाका दिसता कितली वर्सां हांगा सारकी उरना पंखो म्हाका दिसता कितें वता पुसूंक ना अशें आयकून तुमकां शॉक येता गो शॉक बी जळ तुटता वायरींग सुद्दां केल्ली ना जे डिपार्टमेंट म्हाका दिसता हायेस्ट रेवेन्यू दिता गव्हर्मेंटाक आनी पब्लिकाचे म्हाका दिसता पयशे अशे वेस्ट जाता हांव हांकां कर्मचाऱ्यांक आमी दोश दिना कित्याक ती बाबडी आपलें काम करतात पण तांकां जे बसता तांकां जे ज्या जाग्यार काम करता ते म्हाका दिसता सुशेगाद काम करून दिवपाक जाय म्हणजे ह्या तरेन लोक कशे येतले कळ्ळें तेंची आजून मेजां ना जे डिपार्टमेंट म्हाका दिसता हायेस्ट रेवेन्यू हांगा दिता हायेस्ट रेवेन्यू तांकां बाबड्यांक फेसिलिटी ना दुसऱ्याची घरान विकून ते प्लॅनिंग करता पूण तेंचेच प्लॅनिंग करपी ना कारण कित्याक तेंचेर दबाव आसा ते सांगूंक शकता कर्मचारी म्हणल्यार आपल्याची जावन तेंचे नोकरी येता तांकां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान म्हाका इलेक्ट्रिसिटी वायर्स आनी सगळे केन्ना चेंज केल्ले खबर ना आतां अशें आयकूंक येता की आमी तेंचे शॉक बी येता म्हणून कामां सगळीं पब्लिकाची बंद दवरलेली ती रो रोबोट हांगा चलतली न्हू आनी वयर पळयात थंय वयर सगळे गळटी पडले जर हांकां गळटी पडले जाल्यार लोकांची हाल कितें जावंक जाय ती सगळ्यात रो रोबोट हाडटा ती चलतली हांगा लोक येतात तेणी सगळ्यांनी स्वतंत्र घेवन येवचे पडटले चड करून हिंगा कित्याक त्यांची जबाबदारी कितें तेंच्या मारा न्हू तशें पळोवंक गेलें जाल्यार तो लोट लावंक शकता न्हू तेंची जबाबदारी घेतलो पळय सरकार स्टेट हांगा पळया सारको गुदावान सारको चकचकीत केल्ला पण लायटीचे हांगा केन्नाय फायर उजो लागू शकता हांगा पळया सायडीक वायर सगळें ओपन आहा काम सोंपोवंक शकना फाटल्यान
देशाची आणि मेन कितें तांकां हॉलिडे डिक्लेअर करपाची तांकां पावसाची सरकार सध्या हॉलिडेच्या मुडानूच आसा पळोवंक गेल्यार आनी हे 5-10 वर्सां जालीं तो हॉलिडेन मुडार आहा आनी करप्शनान भरलेलो आसा कळ्ळें. इव्हेंट करता पण इव्हेंटीचे थोडे पयशे सुद्दां सरकारान जर ह्या लोकांनी काम केल्लें जाल्यार बरें जावपाचें म्हाका दिसता. कारण हे डिपार्टमेंट आनी हे लोक आतां हांगा समज कॅज्युलिटी जाली फ्लोर पडले जाल्यार तेंचे जिवाचेर हानी जावपाची आहा, तेंचे फॅमिलीचें कितें. लोक पब्लीक येता तेंचे समज कितें पडलें जाल्यार कितें जातलें. हांगा फायर जालेलें हांगा पळया हे जर पळयत आमी फायराचे सगळे जळले. आतां आयकूंक येता कितें हो फॅन जळ्ळा. आतां रातोरात समज हांगा उजो लागलो जाल्यार कोण कितें करतलो. ते पब्लिकेक भोगपाचें पब्लिकेक भोगून दितले. तुला देतो पैसा, पैसा झाला खोटा, भावा झाला मोठा. पावसा पैसा झाला खोटा, भावा झाला मोठा. आयज आमी मामलेदार ऑफिसान येयल्ले. मामलेदार ऑफिस जे ऑफिस म्हाका दिसता पब्लिकाचे ग्रिवन्सीस येता घेवन TCP डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट आनी चडशीं डिपार्टमेंटां जे ह्या सायडीक वाठारार पारदेश म्हणा सरावंडिंगाचे लोक हांगा कामाक येता. पण आयज आमी पळयता तेची वेवस्था कितें जाल्या ती. ह्या BJP सरकारान ह्या डिपार्टमेंटाक सुद्दां सोडूंक ना. करप्शन लेवल इतलें वाडलां की तांकां टायम ना की डिपार्टमेंटाक बरी सर्वीस आनी बरें हें दिवपाचें. आयज गटारां सांगपाचीच ना. आयज पावसाचे तरेन कितें जाल्या आनी कितें लोक त्रास करता ते. पण हे डिपार्टमेंट जे हायेस्ट रेवेन्यू दिता आनी पब्लिकाचे ग्रिवेन्सीस हे करता तेच्या कडेन लक्ष दिल्लो ना. त्या खातीर म्हाका दिसता ह्या 8 दिसां भितून कितें तरी उपाय करूंक जाय. कारण हांगा फायर जावं शकता आनी कितें जावं शकता. आतां मुद्दम गेले जाल्यार खबर ना कित्याक खुबशे करप्शनाचे फायल्यो हांगा शिरकाल्ल्यो आसतात. आतां खंय तरी उजो लायतले आनी गायब करतले. हे सरकाराचे तशेंच आसा कळ्ळें. हांव मागता की पब्लिकान हो असलो सरकार तुमकां जाय काय कितें. डिजास्टर मॅनेजमेंट म्हणटा पळय ती सगळी न्हिदलेली आसा. सद्या जे डिजास्टर मॅनेजमेंट सगळें हांगाच्यान वर्किंग काम करता. पण तेंची अवस्था अशी जाल्या की ना घर का ना घाटका कळ्ळें. हांगा म्हाका दिसता थोड्या दिसान 2-3 एम्ब्युलन्सां हाडून दिवची पडटली. जर सरकारा कडेन ना जाल्यार म्हाका दिसता आमची काँग्रेस पार्टीक एम्ब्युलन्स हांगा दवरपाची आमची तयारी आसा. तेच्या पयलीं 8 दिसाची मुदत दिता तुमकां. जर हांगा जर तुमी हे करूं ना डिजास्टर मॅनेजमेंट तुमी लोकां कडेन पावनात हांगा जर करूं ना आनी बाकीचे जे म्हापशा आनी बार्देजान जर सारकें करूं ना जाल्यार प्रत्येक डिपार्टमेंटान आमी आमचे मोर्चा व्हरतले आनी थंयच आमी ठाण आसतले. सो हांव मागता सरकाराक आनी स्थानीक आमदार सगळे आपापल्या हितून मंत्रीपदान आनी हितून गुंतलेले आहात. करप्शनान गुंतलेले आहात. लोकांची घरां बुलडोजरान मोडपाचे आहात. रोड वायंडिंगाच्या हितून धरा तुम्ही मायकल लोबो डियाला लोबो धरा. हो आमचो म्हापशाचो आमदार जाल्यार कांयच करना ते सोडून दिया कळ्ळें. सो हे जे बार्देजाचे आमदार आहात जे डेव्हलपमेंटाच्या नांवान पार्टीचे डिफेक्टर जावन दुसऱ्या ह्या BJPन गेले की आमकां डेव्हलपमेंट जाय. हो तुमचो डेव्हलपमेंट काय तुमच्या स्वताचें डेव्हलपमेंट हेची जाप पब्लिकान तांकां विचारूंक जाय. म्हापसा मामलेदार ऑफिसान येयल्ली आसा. हांव सरकारा कडेन मागता की तुमी बरोसो व्हडल्यात व्हडलो एक इव्हेंट ह्या ऑफिसान मामलेदार ऑफिसान करचो. तेणे करून त्या इव्हेंटाच्या निमतान तरी हें आमचें ऑफिस बरें जातलें. तितून तुमचो खर्च वाटावतलो. 2 in 1 दुसरें सांगपाचें म्हणजे सगळी यंत्रणा काळ्या प्लॅस्टिकेन रॅप करून दवरल्या ती पिड्ड्यार जावंक जायना म्हणून. अरे बाबानू थंय जी मनशां बसता पळय तेका शॉक येवचो ना. तेका उपाय कितें तुमचो. यंत्रणा सांबाळ्या प्लॅस्टीक करून तुमी दवरूं शकता. पूण ती भिंत नाल्यार ते स्लॅब सगळे लीक जाता. ते खर्च कोसळून जर जिवाची हानी जायत जाल्यार सरकार तो जीव हाडून दितलो
आमची काँग्रेस पक्षाचे हे काम की सरकाराच्या नजरेक हाडून दिवचे की सरकार कशा पद्धतीन काम करता ते इव्हेंट व्हडले करता ते व्हडले इव्हेंट अशा ऑफिसांनी करचे अशी जी यंत्रणा आसा गव्हर्नमेंटाचो पैसो हांगासून गव्हर्नमेंटाक हेचो इन्कमूय मेळटा आणि खूबसो लोक हांगा कामाक आसा कामूय तो करता आणि तेंच्यांनी जीवूय तुमकां परत दिवचो आपलो कित्याक म्हणून लॉस करचो सरकाराच्या नजरेक हाडून दिवपाक लागून आयज आमी हो काँग्रेस पक्षा थ्रू आमी हांगा विजीट केल्ली सुरू जाला थिंगासरूच आहा आनी पावस आतां 2-3 म्हयने जोरान पडपाचो आसा आतांच जरी तर इतलें जालां हिंगासर जाल्यार हे फुडें परिस्थिती कितें जातली स्टाफाची सेफ्टी इज ऑफ प्रायम इम्पॉर्टन्स हांव पयलो एम्प्लॉईज एसोसिएशनाचो प्रेजिडेंटूय आसलो जरी तर आयज हांव प्रेजिडेंट आसलो आयज हांव आख्खी कमिटीक घेवन हिंगासर हे करतलो आसलो इन्स्पेक्शन करूंक लायतलो आनी गव्हर्मेंटाच्या नदरेक हाडटलो पूण कांय नजो कशेय भाशेन आयज हांव पावलो आनी म्हाका दूख दिसता हे एम्प्लॉईज हे गव्हर्मेंट सर्वंट हे परिस्थितीन काम करता तांची सेफ्टी सारकी रिस्कार आसा ताका लागून हांव गव्हर्मेंटाक उलो मारतां सगळी पळय इव्हेंट्स आहा ती सद्या पॉज बटन दांबा आनी हिंगा यो आनी स्टाफाची हे गव्हर्मेंट एम्प्लॉईजांची सेफ्टी पयली पळया ना तर आख्खो गोंय तुमचे तुडोन पडटलें म्हापसा आमचे बार्देशचें कॅपिटल कशें हांगा सगळी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आसा मामलेदार आसा TCP आसा PWD आसा हे रेव्हेन्यू ह्या आनी डिजास्टर मॅनेजमेंट हांगाच्यानूच फोन येतकूच हांगाच्यान आमकां सगळें एक्टिवेट जाता आयची हिंचीच परिस्थिती अशी जाल्यार आमी बाकीच्यान तुमकां सांगपाची गरज ना आयज हो सरकार जावं आसा इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार जावं आसा हे मातशें जे पयलीं जेन्ना वयर कापेत घातलेली व्हडल्या सांगना ते वॉटर प्रुफींग बीन करता म्हणून कापेतूच घातली हांगा म्हापशे लागींचे आयज परिस्थिती जावपाची नासली ज्या कॉम्प्युटरान हेंचे बरे डॉक्युमेंट आसता ती आयज म्हाका दिसता ते मुद्दम केले अशें दिसता की हांगा तेंचे डॉक्युमेंट वॉश आउट जावपा खातीर कित्याक आमी हालींच हांगा रेटी मारली कन्वर्शनाची आनी कसले TCPच्यो सो म्हाका दिसता हांगा हे डिपार्टमेंट आसा डिजास्टर जाल्ले आसा बाकी सगळे डिपार्टमेंट बेगान म्हणजे इतकें गव्हर्मेंटान आपले मनीस कामदार म्हणून घातलेले आहा जेन्ना आतां पब्लीक जेन्ना येतलो आपलें काम करून आनी जेन्ना तेजेर तर स्लॅब कोसोन पडून मेलो जाल्यार सरकार ताका कितें दितलो एक गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणून ताका दिवंक शकता पब्लिकेचो जीव वयतलो तेची कोण बायल भुरगीं कोण येता ते मेले तेंच्या भुरग्या बांक कोण पळयतलो सरकार फक्त आपूण बसून आपली कदेल साफ दवरता आनी त्या ऑफिसरांच्यो कदेली तसो आमच्यो जनतेच्यो कदेली खंय जालो आमच्यो काय घेतलो इश्यू कांयच करूंक जायना म्हाका दिसता तेणें सांगलां तो एक फिशरमॅन बुडोवन मरत जाल्यार ताका ऑन द स्पॉट 25 तशेंच म्हाका दिसता हें मोडून कोणाचो येवपाचो आनी हांगा कोणाक रावपाचो कामाक म्हणून 25 लाख घेवपाचे अशें तरी कोणाक ती दवरला आसतलें सरकारान नाजाल्यार हेजेर आजून पासून कित्याक तेंच्यांनी हें करूं ना चवकशी हेगे गेल्या वर्सा जालें आनी आतां जावन आतां फुडें पावस आहा केन्ना ना केन्ना हें कोसोंक शकता जाता तितक्या बेगीन गव्हर्मेंटान येवन नाल्यार तें ऑफीस हांगा हाडचें आनी हें ऑफीस थंय व्हरचें अशें दोना भितरलें हें करपाचें गव्हर्मेंटान इतकेंच म्हाका सांगपाचें हांव एरे पावसा पैसा पैसा जाला खोटा बीजेपी झाला मोठा एरे पावसा तुला देतो पैसा पैसा झाला खोटा बाबा झाला